Ayiwa anw ka kɛnɛ kɔnɔ bi an kɛlen ka wele bila Mahamadu Sumunu n'u b'a fɔ a ma ko Milmo and Sahel. Milmo artiste do dɔnkilidala do a bɛ dɔnkili sugu min da o de ye rapu ye. Kayikaden do kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nioro du Sahel dugu min bɛ n'u b'a fɔ a ma ko Turukunbe. Milmo and Sahel a bangena Gabon jamana kan. A fa o ye Madi Kunba Sumunu ye. A ba o ye Manca Samambali ye. San kɔnɔ u bɛ jɔnjɔn min da artiste ye ka san artiste ɲɛnama bɔ Milmo a kɛra o ye a ka ca. Jamana ɲɛmaaw ye trophée ta ka d'a ma trophée min b'a jira k'a fɔ k'a sen bɛ faso jɔli baara la. Milmo and Sahel a taara Mali présenté yafa b'a la jamana caman kan ka daminɛ Faransi fo ka taa États-Unis o n'a ɲɔgɔnna caman festival baw kɛnɛ kan. Milmo and Sahel kaseti fila b'a bolo sugu la ayiwa ni waati in na kaseti wɛrɛ baara o bɛ sen na. Milmo and Sahel a furulen don wa den cɛmanin kelen b'a a bolo. Anw ka kɛnɛ kɔnɔ bi fɛn min bɛ Milmo ko la aw k'aw sigi an ka jɛ an k'o layɛ ɲɔgɔn fɛ. An b'a fɔ alhamdulilayi rabil alamina an bɛ tanto bila masa sanumanba in min ale min sɔnna ka bidonba yira an na an bɛ seli kɛ an ka kira sanumanba in kan kisi ni nɛɛmaba ye an fa n'an ba an kɔrɔ n'an dɔgɔ fɛn fɛn de bɛ ka anw ka émission lajɛ bi n'o de ye anw ka kɛnɛ ye aw ka émission man di LTV kan an b'a fɔ aw ye aw bisimila yan fɔ aw sigiyɔrɔ la aw ka jabaranin kɔrɔ ayiwa bi an ye yɛlɛma don kow la dɔɔni dɔɔni komi anw ka kɛnɛ wele bilala an ka artiste denmisɛnnin don mais an bɛ se k'a fɔ artiste cɛkɔrɔba don parce que denmisɛnnin min bɛ mɔgɔkɔrɔba kuma fɔ o ye cɛkɔrɔba ye ko denmisɛnnin tɛgɛ ko ɲuman bɛ mɔgɔkɔrɔba dɛgɛ nɔni n'o de ye Mahamadu Sumunu ni bɛɛ b'a wele ko Milmo and Sahel. Mamadou ko bɛ cogo di jam ça va alhamdulillah ala sahelienne ou bien ala sahelienne ala en Sahel voilà ala en Sahel bi an de la donc an b'a fɔ i ye k'i bisimila merci i ka émission kɛnɛ kan n'o de ye anw ka kɛnɛ o diyara n ye ayiwa folikan jumɛn b'i bolo kana se mɔgɔ ma bon i ye foli bɛɛ kɛ mɔgɔ i bɛ don min na dɔ sababu don o ye Alahu Taala sababu ye donc i y'a fɔ cogo min foli daminɛ a bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an daba yɛrɛ ma ale min bi yira an na donc an ma mansaw fo i y'a mɛn i ɲɔgɔn kunna di a fɔ i sababu ɲuman parents don ani lamɛnbagaw ni anw ko an ka jargon na hip hop kɔnɔ faniw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo aw bisimila. Ayiwa bi kɔni an b'a fɔ sa ko kuma baranin sigilen bɛ yan bi awa an b'a d'a kan de sisan 200 à l'heure n'Ala sɔnna donc an ka daminɛ ni Milmo ka clip kurakurani dɔ bɛ yen n'o de ye ko Ala sago mɔgɔ sago tɛ dɛ Ala sago an ka jɛ Milmo an bɔra sisan ka i ya clip fɔlɔ lajɛ n'o de ye ko Ala sago mais clip in ɲɛna dɛ a tourné la nin ye Mali fan jumɛn ou bien Mali tɛ de non nin tɛ Mali ye nin ye Dubaï de a kɛra Dubaï ne yɛrɛ bolo ko nin ye Mali fanfɛla dɔ ye a kɛra Dubaï an taara munumunu donc an y'a ye dugu in bɛ fɔ cogo min a vrai dire dugu in ka bon n'o ye wa cɛ ka ɲi n'o ye donc ka to dugu sugu la ka segin ka na i ma nɔ labila kɛ donc anw marakaw fɛ a tɛ bɛn en tout cas un très beau clip bravo et puis félicitations merci beaucoup ayiwa sisan i b'a dɔn émission anw ka kɛnɛ émission min labɛnna LTV ɲɛmɔgɔsoba fɛ ale bɛ artiste denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan ko ka an bɔ dibi la halisa k'an bila yelen na donc sisan bi an ye wele bila e de ma Mahamadu Sumunu alias Milmo and Sahel ayiwa ne bɛ n'i sɛgɛn dɔɔni dɔɔni an bɛ taa an bɛ baro kɛ n'an bɛ taa an bɛ se o n'Ala sɔnna voilà donc sisan an ye portrait kɛ an ye dɔɔni ye portrait la i yɛrɛ bɔra ka fɛn dɔ fɔ sisan ko marakaw Milmo bɛ se k'i da don a yɛrɛ la dɔɔni bon en général jeliw de b'o kɛ mais Milmo bɛ se k'i da don dɔɔni qui est Milmo jɔn ye Milmo ye non o question diyara n ye parce que e ye ne fɔ cogo o cogo bamananw b'a fɔ zana la ko ni tinɛni ye min fɔ bama ɲɛkuruko la ko tan nka ni bama yɛrɛ fana ye min fɔ a ɲɛkuruko kan a tɛ tɛmɛ o kan siga t'o la donc ne n tɔgɔ ye daminɛ la aw y'a ye Mahamadu Sumunu o de bɛ wolosɛbɛn kan Milmo and Sahel o ye dɔnkilida tɔgɔ ye nka munna Milmo and Sahel d'abord yanni ka Milmo fɔ Mahamadu yɛrɛ bɔra fan dɔ de fɛ a bɔra mɔgɔ dɔw de la ka kɛ Milmo ye ne bɔra Nioro du Sahel parents ye jɔnw ye wolofa ye Madi Kunba Sumunu ye Sayire Sumunu woloba ye Manca Samabali mais n bɛ fa min dɔn n yɛrɛ la
depuis n fitinin bɛ min bolo caman b'o de dɔn an bɛ Sumbulu ŋaraba don kumakɛlaba don donc an bɔra so min kɔnɔ an bɔra garangedu de kɔnɔ o de la n b'o fɔ ne bɔra ŋaraw de la donc garangela anw bɔra Turungunbe commune urbaine de Turungunbe a bɛ Nioro kɔnɔna la mais ne yɛrɛ n bangena Gabon n fitinin de bɔra Gabon n san 6 k'an bila ka na di n fakɔrɔba ma an bɛ Sumbulu donc ne y'o Mamadu de mais Milmo o fana daminɛna wagati la parce que n nalen so n kɔrɔw fana de tun bɛ yen i n'a fɔ Kerezi Kisima Musa Dudu u bɛ rapu kɛ u ka kɔrɔ ni ye donc n fitinin b'u senkɔrɔ ten ala destin ko don dakan dɔw sigiyɔrɔ kɛra Faransi dɔw sigiyɔrɔ kɛra Congo Angola ainsi de suite bɛɛ carina mais ne min tora yan fɛn fitinin minnu bɛ n kɔrɔ ni n kɔrɔkɛ y'o to ye bitiw ye rapukan n'an b'a fɔ biti dɔnkilidasenw dɔw dɔnkilidasenw ne fana kuma degetɔw n bɛ n ka kumaw sigi o kasɛti kɔrɔw kan donc n y'a ye n bɛ se rapu la 2007 n y'a ye n bɛ se rapu la nka 2011 n ka album bɛ bɔ o don de mɔgɔw b'a dɔn dɔ bɛ yen ko Milmo N Sahel donc depuis 2011 album fɔlɔ ka na se bi ma n ye Milmo N Sahel ye voilà. Ne do fɔ n ko kuma de bɛ yan bi ne yɛrɛ kunkolo sisan a bɛ ka n bɛ ka ma ye ne tɛ ka kuma n bɛ ka sigi pour que ka se ka tɔmɔ parce que bi kɔni an bɛ kuma du kɔnɔ ayiwa Seyiba faamuyali sɔrɔla o la i ye Mamadu Sumunu alias Milmo ka bɔ Nioro du Sahel an bɛ tila ka segin ka na Nioro kɔnɔna la ka bɔ i yɛrɛ min fɔ fa ye fa min dɔn a yɛrɛ la o de ye Ami Sumunu ye nin yɔrɔ in na an b'a fɔ Ami Sumunu ma k'a bonya bɛ nin kɛnɛ in na ŋarakɔrɔba fɛn fɛn de bɛ k'an lajɛ nin wagati in na ko bɛɛ lajɛlen bonya bɛ nin kɛnɛ la anw ka kɛnɛ aw ka émission man di LTV sanfɛ ayiwa Mamadu i balimamuso dɔ b'an bolo ale bɛ a fɔ ko Tchécoslovaquie dɛ min dugu min ne kamana gan dɛ Tchécoslovaquie voilà ale fɛnɛ taara a yɛrɛ sɔrɔ foyi fo yɔrɔ jan Tchécoslovaquie voilà dugu in tɔgɔ ma nɔgɔ mɛnɛ Milmo y'a fɔ an ye a tɔgɔ in nana cogo min na Milmo bɛ se k'a da don a la dɔɔni tɔgɔ in a signification ye jumɛn ye tɔgɔ in qu'est-ce que ça veut dire Milmo comme les mille mots mais mɔgɔ caman bɛ question in poser mais Milmo comme les mille mots bamanankan na mot kɔrɔ de daɲɛ 1000 dakurunya ɲɛ 1000 donc mais pourquoi Milmo ne tɔgɔ sɛbɛn n ye alakira tɔgɔman de sallallahu alaihi wasallam donc kɛtɔ ka jeune tɔgɔ ɲini denmisɛnnin tɔgɔ ɲini n ko moriw ma bɛn kan kelen kan dɔw ko tellement an kuntigi ka di ala ye tɔgɔ 99 dɔw ko tɔgɔ 200 dɔw yɛrɛ ko non a ka d'a ye ka tɛmɛ o kan fa a bɛ tɔgɔ 1000 mɔgɔ yɛrɛ t'a bɛɛ dɔn donc ne tɔgɔman de don tɔgɔ 1000 tɛ ne la nka daɲɛ 1000 bɛ ne bolo k'a fɔ o de la Milmo ye voilà donc N Sahel pourquoi Nioro du Sahel Milmo l'enfant de Nioro a banna ayiwa ko bɛ yen dɛ n'a fɔra ko bɛ yan bi de ko bɛ LTV soba kɔnɔ bi ani Milmo de bɛ ɲɔgɔn na yan bi bi ta ma nɔgɔn dɛ ok Milmo o faamuna mais an y'a jateminɛ k'a fɔ Milmo ye kalan de kɛ multimédia ça n'a rien à voir avec le rap Milmo ye dessin kɛlɛ de ye hali sisan i bɛ se dessin na n bɛ dessin kɛ minnu bɛ n dɔn yɛrɛ kosɛbɛ ka n dɔn kari n mɔna minnu tɛgɛ kɔnɔ u b'a dɔn n ye dessin u bɛ n dɔn ni o de ne fitininama i ye n kɔngɔ wagati o wagati i b'a sɔrɔ ni 2000 tɛ n 1000 mɛ depuis n ka dɔgɔn cɛ bɛ bɔsi o la dɛ non n ka azini kɔni na tɔw b'a fɔ yɔrɔ min na ko cɛkɔrɔba ma na fɔlɔ o b'a sɔrɔ ne n t'a géré donc voilà ne tun bɛ dessinw de kɛ bon école la k'an to 9e na n kɛlen ka defu sɔrɔ n ko n bɛ taa INA la mais a y'a sɔrɔ acte de naissance gabonais bɛ n bolo donc concours tɛmɛna n ma se ka taga parce que gabonais kɔni tɛna se ka taa INA la donc dɔ ko n ma ko n ka a to n ye bagi sɔrɔ conservatoire bɛ yen donc conservatoire n bɛna taga n ye choix tun bɛ n bolo soit n bɛ taa musique la parce que n bɛ rapu kɛ soit n bɛ taa multimédia la bon comme n ye dessinateur n bɛ se ka dessin kɛ ni pinceau ni tɛgɛ ye mais dɔ ko n ma ko machine bɛ yen sisan logiciel bɛ yen aw bɛ dessin kɛ illustrateur ou des logiciels comme ça donc dessin animé ni fɛnw j'étais curieux aussi cogo di dessin animé bɛ kɛ pourquoi n ye multimédia choisi bon n taara bɔ mun kan ye design n taara bɔ mun kan scénario sɛbɛn o ka di n ye kosɛbɛ
i n'a fɔ texte sɛbɛ film réalisation photo ta cogoya donc a ka can quoi donc n ye multimédia kɛ alhamdulillah kɛra n kɛlen ka bagi sɔrɔ n ye concours kɛ n ye san 5 kɛ yen donc alhamdulillah 2012 attends bac plus 5 bac plus 5 est-ce que ay kuma in mɛ ka ɲa bac plus 5 bac plus 5 ma nɔgɔn dɛ e yɛrɛ ta kelen bɛ ta kan ka fara ne ta kan donc voilà ni ye caman ɲini b'a fɔ rappeur do fukɛndi yɛrɛ ma rappeur do mais voilà des fois c'est bien ka kalan kɛ ka tila donc bac plus 5 alhamdulillah on sera k'o kɛ voilà tolon tɛ sɛbɛ sa donc e ye ni ma fili master de b'i bolo master de b'i bolo en multimédia multimédia d'accord donc e tagara o de kalan mais pourquoi e ma o sira tan pourquoi e tora rap sira kan ou bien i bɛ ka baara kɛ o kɔnɔna la oui parce que ne bolo bolola baara tɛ dala baara sa donc dɔnkilida o ye fɛn wɛrɛ min ka di ni n kun ye n b'a kɛ parce que n m'o de fɔ tuma bɛɛ fɔlɔ ne bɛ dɔnkilida daminɛ wagati min n b'a da n yɛrɛ de kama mais bi a bɔra n yɛrɛ bolo kan sisan n b'a da mɔgɔw de parce que fanuw nana an bɛ segin ka na sisan mais baara taasira bolola baara o fana ye dessin ye depuis n fitinin a bɛ n na art ni mɔgɔ min ko garankɛ kɔni garankɛ samara dɔn mais e ko ke ayi dɛ e ko k'i b'i mɔgɔw de golo kala e m'o de fɔ ah n ye golo kala labila n bɛ golo kin de ka golo kin parce que an bɛ kilasiw kɛ an bɛ maga fɛn bɛɛ la mais a bɛɛ kun ye maga kun ye jɛgɛw ka falen an se bɛ kun min na n'an ta y'an da kɔni ye ni i ta y'i da ye cogo cogo i b'i jija n'i b'i da labaara a ka kɛ cogo la min bɛ mɔgɔw falen k'u bila sira ɲuman kan donc golokala fɔlɔ ni vacances kun sera n bɛ taa sugu la n bɛ taa golokala e y'o fana kɛ ouais n y'o kɛ non donc n bɛ dessin kɛ fo ka na kɛ misiki kelen k'i kun bɔ donc golokara o yɛlɛmana ka n ye n ka golonin meleke n ka biki kun na sisan donc voilà kuma bɛ yan bi dɛ k'a ye golo bɛ donc à tout moment i bɛ se k'a walaka ka bɔ a la à tout moment donc ni misiki jɔra a kana jigin kun na k'a fɔ ko n dalen bɛ so o b'a sɔrɔ ni n tɛ dessin na peut-être a bɛ se ka kɛ yɛrɛ n bɛ golokala la n bɛ golokala ou bien golokin ou bien golokin c'est des textes très très engagés ni n ko engagé n t'a dɔn n b'a fɔ bamanankan na cogo min na a ka texte sugandilen don i t'a mɛn jamais i tɛ manamanakan mɛn bon o ye ne ka analyse personnelle ye i tɛ manamanakan mɛn Milimo da à chaque fois Milimo bɛ dɔnkiliw da n'a ye dɔnkili dɔw da i bɛ siran ko ni dɔnkili mɛnna mun bɛna kɛ Milimo la mais Milimo kɔni b'a fɔ a kan ka fɔ a ma fɔ de ko tiɲɛ e ja min ta tɛ ne ta tɛ mɔgɔ si ta tɛ Ala ta dun donc Ala de ko k'an ka tiɲɛ fɔ tiɲɛ mɔgɔ b'a fɔ ko bato Ala ko aw buna hadamadenw ani aw jinɛw m'aw da dɔ wɛrɛ kama n batoli kɔ caman y'o bato ta k'a kɛ seli sun tenturu ani fɛn ninnu o dɔrɔn tɛ bato ye bato kɔrɔ ye Ala ko k'aw ka min kɛ ne ko n k'aw ka min kɛ a y'o kɛ donc Ala de ko a ye tiɲɛ fɔ n'i ma tiɲɛ fɔ i ma Ala bato donc ne tɛ se ka tiɲɛ ye n ka baara kɔnɔna la n'i ye tiɲɛ ye n hakili la n'i ye tiɲɛ kelen fɔ a bɛ digi dɔ la nka a bɛ maa ba kɛmɛ ni kɔ yɛlɛma donc o de bɛ n bila tiɲɛ fɔ la wa n hakili la fana mɔgɔw a bɛ mɔgɔ minnu kan mɔgɔw b'a fɔ ko an sirannen don ni karisa kana n'a minɛ k'a datugu olu caman y'a faamu parce que u b'a dɔn Milimo bɛ ka tiɲɛ de fɔ mérite national ne y'o sɔrɔ kun jumɛn na c'est comme si mérite national o jumɛn de ye san o san t'a dɔn ni san o san don mais faso yɛrɛ b'a jateminɛ i n'a fɔ gouvernement b'a jateminɛ faso baarakɛlabaw u bɛ jɔnjɔn bamanankan na u b'a fɔ jɔnjɔn di u ma médaille fitininw de u b'a di chevalier de l'ordre à l'effigie abeille mérite national don quoi donc min bɛ di tila jamana baarakɛlaw cɛ o moyen ka courage d'u la i bɛ ka min kɛ a ka ɲi mais ni mɔgɔw ko ayi ko anw bɛ ka karisa dɔgɔya ou bien aw bɛ ka karisa ci di karisa ma n'o karisa yɛrɛ ye mérite d'i ma o kɔrɔ de ko kɔdi kɛra kuma la voilà o kɔrɔ de aw bɛ ka min kɛ a ka ɲi bien vrai a bɛ ne jogo kan n sɔnna k'a fɔ i bɛ ka min kɛ baara de don wa tiɲɛ don a kan ka fɔ donc ne b'a minɛ ten de bon ni mɔgɔ minnu fana bɛ ka ni mɔgɔ min u b'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ fɛ ka falen o ye mɔgɔ min bɛ fɛ ka tiɲɛ mɛn a tulo la donc ne ka engagement kun ye o de bon engagement dɔrɔn caman b'a miiri k'a fɔ Milimo da bɛ se fanga dɔrɔn ou bien un truc comme ça mais mɔgɔw b'o de remarquer k'a sɔrɔ
depuis n ka morceau fɔlɔ kana se bi ma ni n kumana normalement dumare de don i kan k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ parce que a bɛ tali kɛ gaw kɔnɔna la sow kɔnɔ quartierw kɔnɔ fo ka jamana kuturu fo diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ hadamadenya yɛrɛ tɛmɛsiraw a ka di n ye ka tun a bɛɛ la au moins ka fɔ n fana se ye min ye peut-être n gabarilen tɛ n tɛ se bɔkabin na ou bien n tɛ se marifata la nka da marifa min bɛ n da n'o ye n da ye n'o ye hip hop ye n b'o o kɛ ɲuman sira kan au moins ni min y'a faamu o don ni min yɛrɛ fana m'a faamu maa tɛ diya bɛɛ ye i yɛrɛ ni kɛra n fɛ ni kɛra n fɛ salam ni ma kɛ n fɛ o fɛnɛ ma haram d'après Milmo lui-même ko ni kɛra n fɛ salam ni ma kɛ n fɛ o fɛnɛ ma haram o kuma ye tiɲɛ donc sisan mérite de chevalier du mérite a bɛ fɔ cogo di mérite national ayiwa aw yɛrɛ ɲɛ b'a la dɛ jamana la nation o de jɛra ka jɔnjɔn di Milmo ma k'a kɛ mérite national ko o fɛn di a ma ayiwa an b'a f'i ma tuguni ko félicitations an b'a dɔn k'i kɛra plusieurs fois meilleur rappeur plusieurs fois meilleur parolier o jɔnjɔn b'i bolo ani jumɛn tuguni bon reconnaissance ka ca mais en même meilleur artiste meilleur rappeur bon depuis 2009 c'est ça meilleur parolier alhamdulillah voilà aywa mais au parolier kuma i b'a dɔn u bɛ kuma dɔ fɔ ko kuma bɛ mɔgɔ tɔrɔ a b'i labɔ fɛnɛ kuma de b'i dɔn a b'i bɔ kuma in kɔnɔna la je sais que Milmo il est très engagé Milmo engagé len don kojugu faso ko in na parce que ne yɛrɛ bolo artiste ye messager de ye artiste ye ciden de ye minnu tɛ se ka kuma anw de y'olu da ye pour que k'a fɔ ni émission kɔnɔna la anw ka kɛnɛ émission min sigira LTV ɲɛmɔgɔsoba fɛ walisa hali bi artistes ko ka anw bɔ dibi la k'anw bila yelen na ko minnu b'anw ka kow la dogolen ni kɛnɛ kan taw ko ka ayiwa hali n'a ma se ka bɛɛ fɔ sa a ka caman fɔ mais Milmo ne y'a mɛn fɛnɛ ko n'aw y'aw ka texte ninnu kɛ ko kuma dɔ la k'u b'aw minɛ k'aw datugu tiɲɛ don wa bon hali ni tiɲɛ don bon a kɔni a ma kɛ ne la ala ka n'o si a ma kɛ ne la wa n tɛ mɔgɔ yɛrɛ fana dɔn an ka génération kɔnɔ k'a kɛra mɔgɔ min na an kɔrɔw n'o ye tatapanw ni fɛnw ye n ye a rumeur caman mɛn min kɔni y'a min mɛn olu delila ka censurer mais k'a fɔ ko karisa minɛna k'a datugu parce que a ye nin kuma fɔ ne hakili la Mali ma so o ko ma fɔlɔ voilà ala ka n'an s'o ma donc liberté d'expression voilà. Donc voilà hali sisan an b'o au niveau la les ont dit a y'a mɛn dɛ mɔgɔ ma datugu a kumaw ka ca couvre-feu wagati hakili b'a la an kɛlen ka couvre-feu bɔ a rumeur carinna fan bɛɛ fɛ ko capitaine ye Milmo datugu mais o kɔfɛ capitaine yɛrɛ tilala k'an invité à l'époque à ka niveau la Sanogo ka n féliciter tiɲɛ yɛrɛ la maa caman bɛ kɛ n kɛrɛfɛ mais tiɲɛ caman bɛ u t'a fɔ mais i ka morceau in n kɔnɔna la n ye fɛn caman faamu donc o kɛra bon mɔgɔw alors que mɔgɔw tun y'a bila censure wɛrɛ fɛ k'a datugura alors que tiɲɛ kun tɛ voilà o filɛ ayiwa ni min sigi ka anw ka kɛnɛ lajɛ ni fɛn damadɔni bɛ yen i t'a mɛn i t'a a tiɲɛ i b'a mɛn a tigi yɛrɛ de da mɛn da ye mɛn tigila ye ayiwa ko kow bɛ yen kow bɛ yan bi dɛ ayiwa o kɔnɔna la Milmo i ka clip dɔ fɛnɛ b'an bolo ko dakantigi jɛnatigɛ fɛn bɛɛ ye dakan ye fɛn bɛɛ ye dakan ye donc dakantigi o ye n yɛrɛ ka morceau préféré dɔ don ayiwa basi tɛ an ka jɛ an ka dakantigi la bamananw ye buguri da ka sini don kibaru bɔ o sini kuma n t'a dɔn ko o de ne ma foyi faamu histoire do dakantigi donc bamanan fɔlɔfɔlɔ laada la don kibaru bɛ bɔ o sini sera bi ne bɛ kunun baro bɔ donc histoire de don mais morceau in ka morceau préféré don tableau de don tableau d'art de don peinture la a bɛ fɔ o ma genre tableau d'art don art contemporain c'est-à-dire i b'a lajɛ i yɛrɛ a mana min di i yɛrɛ ma comme conseil i b'o de ye mais ne ye morceau in sɛbɛn ni n yɛrɛ de c'est une histoire histoire de don mais morceau in a fɔlen no futur de la Milmo and Sahel alamisa tile binnen i bɛna fiɲɛ sama juma don balamisa tile girinnen o waati la fanga bɛna kɛ tan i ma a bɛna nin bɛna kɛ c'est comme une prédiction une prédiction mais pas une prédiction mais juste c'est une morceau an bɛ min ta en résumé dɔrɔn wara ye mun ye kungo kɔnɔ an b'a fɔ wara de ye kungo tigi ye
donc wara me kungo tigi ye kana sɔn jamais n'i bɛ ko ko kɛ a kɛ i ko wara kan'i jigida mɔgɔ si kan oui maa tɛ wara ka tilera fana ɲini ka d'a ma i ma wara ko bɛɛ y'a yɛrɛ ye donc a bil'i kun na k'a fɔ ko diɲɛ gɛlɛyara cogo cogo c'est à dire i diyara mɔgɔw ye cogo cogo hali ni ni mɔgɔ bɔra kɔnɔbara kelen kɔnɔ un moment donné n'a a ye muso furu ou n'a ye cɛ sɔrɔ a ka responsabilité a yɛrɛ don i bɛ se ka na en aide mais i t'a ka fɛn ta donc denmisɛnninw ka a bil'u kun na k'a fɔ denmisɛnninya bɛ tɛmɛ wagati bɛna se hali i ba o fana b'a sigi k'i lajɛ fɔlɔ ale de tun b'a di ma mais a fana b'a ɲɛ waga k'i kɔnɔ donc o kɔrɔ ye maa min ma se k'a kɛ a yɛrɛ o tɛ se ka kɛ maa wɛrɛ ye donc i ka ko bɛɛ kɛ ni wara ye wara yɛrɛ de bɛ wuli ka taa ka sogo minɛ ka na n'a ye donc kan'i jigida mɔgɔ si kan k'a fɔ ko karisa bɛna kɛ tan donc conseil don o ye tableau face dɔ ye tableau face dɔ in fana histoire dɔ attends ala bi ma ɲi n y'a fɔ n ko ko dɔ bɛ yan bi non, tu mérites le trophée de meilleur parolier, sincèrement. Merci. Tiens, parce que ni sigilen don ne bɛ ka n yɛrɛ ye kungo de kɔnɔ sisan n bɛ dumuni ɲini na a bɛ komi i yɛrɛ ka siniɲɛsigi. Voilà, c'est ça. I yɛrɛ ka siniɲɛsigi mɔgɔ ka n'i jigida. Diɲɛlatigɛ yɛrɛ ye min ye un résumé si tu veux de la vie. Adamadenya yɛrɛ ye résumé de don. Voilà. Ayiwa Namu o ye morceau in résumé k'o bɛ yen bi anw ka kɛnɛ kan. Voilà. Bi ko bɛ yen nɔ ayiwa Milimo o faamuyara sisan i y'i ka o fɛn kɛ mais ne b'a fɛ k'a dɔn sisan Milimo i ye rappeur ye tu as ton style à toi i yɛrɛ ka style de b'i bolo kunu kɔrɔbalenw na aw ye combien génération ye bon o b'a fɔ ko denmisɛnninw ka jate la an ye deuxième génération ye mais an yɛrɛ ka jate la an ye peut-être quatrième génération parce que depuis les Tidjo et Araba Boys wagati première génération kana Tatapon Fangafin deuxième génération attends Tatapon Fangafin te génération fɔlɔ ye olu tɛ génération fɔlɔ ye ben voilà ne yɛrɛ t'o kalama donc jate bɔra dɔɔni même avant les Araba Boys rappeur fɔlɔ Arapuf nana Mali la dans les années 95 Tidjo nous a fait Sungurun Jula to donc ne yɛrɛ ma deli ko mɛn an kɔni ye terrain ta marche la ni Tatapon ni voilà donc Arafel ni Fangafin ni Yeli Fuso génération bɛ ka taa mais u ka calcul la moi je suis pas contre parce que ne y'a jateminɛ mɔgɔw ka rapu yɛrɛ ta kɛra Tatapon Fangafin ninnu waati donc ne bolo an ka bɛɛ kɛ olu kɛ première génération donc anw ka kɛ deuxième génération ye donc an den minnu bɛ yen sisan olu ye troisième génération ye voilà mais an fana inspiration nana an fana ye mɔgɔw par exemple ne personnellement n ye rappeur dɔw kiffé depuis n ka dɔgɔ depuis n ka dɔgɔ i n'a fɔ Ramses Tatapon Damarifa donc Damarifa tun bɛ n don kosɛbɛ donc n yɛrɛ b'a fɔ n ka son dɔ kɔnɔ n ko n dalen bɛ ka Damarifa lamɛn n ka texte fɔlɔ donc a bɛ n hakili jigin waatiw la n hakili b'a la palais kɔnɔna la polisikɛ delila ka n tin disi la Fangafin ka concert la polisikɛ fɛnɛ jo t'o la dɛ donc ko bɛ yen n yɛrɛ ɲumanna ko bɛ yen bi kɔni an ma o de la voilà génération minnu bɛ yen génération fɛnw taabolow tɛ kelen ye sa mais en somme de tout ça fɛn o fɛn bɛ yen nɔ a aspect positif bɛ yen a négatif bɛ yen donc n tɛna fɔ n ko denmisɛnnin minnu bɛ ka fɛn minnu kɛ sisan k'a fɔ ko a man ɲi totalement non ɲumanw b'a kɔnɔ parce que a ɲumanma yɔrɔ ye min ye bi bi in na fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ rap américain ni français lamɛn mais bi bɛɛ bɛ ka consommer malien de kɛ Mali artistes ka di malien ye donc o ye atout fanba ye donc sisan denmisɛnnin minnu bɛ dérouté fɔlɔ faneni classiw tun bɛ ɲɔgɔn faneni baneni mais bi o tɛ yen alhamdulillah bɛɛ bɛ ka baara kɛ ni yɛrɛ a nɔgɔyara dɔɔni a nɔgɔyara mais min fana bɛ yen n'o ye stupéfiant ye au niveau de la denmisɛnninw bɛ fɛn sugu bɛɛ ta sisan donc en ce moment ne hakili la fɛnw kan ka kɛ au niveau de la a tɛ kɛ ni kɛlɛ a tɛ kɛ ni fɛn dɔ ye mais hakilina changer pour que rapu fana bɛ se ka nafa ladon faso kɔnɔ cogo min voilà n'Ala sɔnna parce que ni aw ɲɛna dɔrɔn denmisɛnninw bɛ ɲɛ sinon u bɛ ka fɛn dɔ fɔ rappeurs bɛ denmisɛnninw influencer trop i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ so a tɛ wele tɔgɔ foyi la Milimo kɔ fo a fana b'a wele tɔgɔ min na a kun dira ni tɔgɔ min tɔgɔ in bɛ tunu o b'a wele de ko Milimo n'i y'a tɔgɔ wele a tɔgɔ yɛrɛ la a t'a mɛn f'i k'a fɔ ko Milimo donc ce qui veut dire que aw bɛ mɔgɔw influencer trop surtout denmisɛnninw
na aw ɲana u bɛ ɲa mais n'aw tiɲɛna dɔrɔn a bɛ tiɲɛ et pourtant dɔw dun fɛnɛ bɛ ka dérouter dɔɔni dɔw bɛ ka dérouter quel conseil Milmo a à donner à ses petits frères a dɔgɔninw ladilikan jumɛn b'i bolo ka se i dɔgɔninw ma o yɔrɔ la bon ladilikan min bɛ n bolo k'a fɔ denmisɛnninw ye o fɔlɔfɔlɔ ye min ye fɔlɔ u k'a a jateminɛ k'a fɔ diɲɛ ye wagatiw de bi na olu tɛ rappeur dɔw yɛrɛ tɔgɔ dɔn mais pourtant o wagati la o rappeurs fana kun fɛlen don u tile kɛ donc u k'a bila u kunna k'a fɔ wagati fana bɛ na denmisɛnnin dɔw bɛ na wagatiw la olu tɛ hali olu tɔgɔ dɔn c'est vrai donc i ye sanga kɛ cogo i ye wagati dɔ époque dɔ mɔgɔ de donc an k'a bila an kunna k'a fɔ ko an bɛ fɛn fɛn kɛ a bɛ jouer an kan i ye bi denmisɛnnin ye i bɛ se ka fɛn sugu bɛɛ fɔ mais sini i ye fɛn min ye i t'a dɔn an ye exemple ye États-Unis ni i kan bɔ fanga ɲini nɔfɛ u bɛ segin ka t'i ka passé sɔgɔbɛ i ye ko minnu kɛ n'a sɔrɔ i n'a ka kan ou bien n'i n'a ma ayiwa donc o ye mise en garde denmisɛnninya délire bɛ a bɛ se ka kɛ denmisɛnninya kɔnɔ i yɛrɛ bolo ɲɛ rappeur de ye non nka mais à un moment donné de la vie i bɛ se ka kɛ destin bɛna kɛ dɔrɔn i bɛ dérouter i ka baara yɛrɛ ye min ye i bɛ na ye donc à ce moment i ka denmisɛnninya bɛ lajɛ a bɛ se ka répercuter ou bien n'i kɛra mori ye par exemple ou bien alimamu imagine rappeur alimami exemple surma waati min na ne ka mariage la par exemple muso furu wagati je me posais un sigilen kun b'o question poser mun na wa ɲininkali ka kɛ wa ko an burankɛ yɛrɛ ne ko a bɛ mun baara kɛ donc an burankɛ ko rappeur don donc directement c'est arafu kun yelen don cogo min na ka tila ka n'a ye e kan ka kɛlɛ de kɛ k'a jira aw bɛ ka miiri fɛn min ye n t'o ye bi ne burannakaw n'i ko maa ɲɛnama est-ce que maa ɲɛnama n fila bɛ ka tɛmɛ ne kan tu fais leur fierté parce que c'était un défi k'a yir'u la k'a fɔ c'est vrai n y'aw faamu rapu n'a fɔra rappeur dɔrɔn image kolon de bɛ mais a ye ne layɛ n bɛna min yira o la donc conseil ye min ye k'a di denmisɛnninw ma américains ye anw ye maliyɛnw de ye yan donc ni américains ye ɲɔgɔn fa ni ɲɔgɔn ba neni yan aw ka dunni kɔnɔ ale tɛ se k'a fɔ o wulu de donc kana permettre k'a fɔ voilà kana a dɔnkili da donc don ka ca i yɛrɛ ka kuma n'an bɛ taa an bɛ se kow bɛ yen donc denmisɛnninw ka a bila u kunna u bɛ ka min kɛ c'est vrai parce que ni bɛɛ tɛ se ka kule ni mɔgɔ tɔgɔ ye i bɛ ka min kɛ c'est vrai ça veut dire que jama bɛ k'i lamɛn donc ni jama bɛ k'i lamɛn moment min c'est le moment i ka question poser i yɛrɛ kun nin jamaba in i yɛrɛ ɲininka ne ye mun de kɛ de constructif n'a sɔrɔ i ma fɛn kɛ yɔrɔnin bɛɛ i ka jama jateminɛ dɔɔni fɛn bɛɛ tɛ girin ka kɛ i bɛ commencer ka kuma ɲumanw don i sen fɛ voilà ayiwa kuma bɛ yan bi kuma bɛ LTV kɔnɔ bi dɛ anw ka kɛnɛ kan ayiwa ko filɛ ani Milmo and Sahel de bɛ ɲɔgɔn bolo la prophétie ayiwa ko ne la i dɔgɔnin ka clip b'an bolo i dɔgɔnin don i teri don n'o de ye Bintu Sumunu ye ni bɛɛ b'a wele ko BBS Bintu voilà Mamadou an bɔra sa ka an dɔgɔnin ka clip la n'o de ye Bintu ye an bɛɛ dɔgɔnin don an dɔgɔnin don a cɛsirilen don kosɛbɛ voilà a cɛsirilen don donc an bɛɛ bɛ jɛ halisa an bɛ dugawu k'a ye n'Ala sɔnna donc halisa Ala ka kow ɲɛ Ala ka sanga n'Ala sɔnna c'est une bonne personne a cɛsirilen don elle travaille avec Rokia Traoré Salif Keita kurusi ɲɛnama ba de don ne yɛrɛ ka album kɛra sisan a ye ne dɛmɛ a la ka Sumunu ayiwa Milmo sisan ne b'a fɛ k'i ɲininka fɛn dɔ la est-ce que Milmo hakili b'a la ye texte fɔlɔ min sɛbɛn waaw hakili bɛ texte fɔlɔ min na i b'a dɔn fɛn dɔ bɛ yen des fois a bɛ n yɛrɛ dabali ban dɔɔni ne ka texte fɔlɔ dɔw bɛ yen n t'a fɔ n ka texte fɔlɔ sɛbɛnnen don mais n ka texte fɔlɔ dɔw bɛ yen n y'a utiliser n ka dernier album dɔ la texte in sɛbɛnna je crois depuis 2003 2003 waati min na an bɛ son an bɛ répéter biti ni fɛnw na mais n y'a son utiliser n ka album laban na. Tant d'années sont passées dans la galère, dans la misère. Comme t'as su bien remarqué, j'ai eu des chances gâchées. Toi qui veux partir avec moi jusqu'au sommet, toi qui veux récolter avec nous ces grains semés d'hier, causer sous la lumière. C'était un truc comme ça, mais imagine que 2003, on en a eu 6 années, un album en 2014. Donc, avec un texte follow, mais il y a une question pour répondre à ta question, un texte follow en clital.
mais i donna studio kɔnɔ pour la première fois ni morceau min ye ni denmuso ye bɔli b'a la a minɛ ka donc fɛn dɔ bɛ yen n tɛ se k'olu fɔ bilen o kɛra en quelle année o kɛra en 2007 ni Marshal Doudou n grand frère Moussa ale bɛ Angola sisan tunkaranke bɛɛ lajɛlen fo ni wagati in na Angola donc o yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ o morceau de n don rap kɔnɔ voilà parce que 2003 an y'a daminɛ mais 2007 Moussa ko ma ale tun bɛ mobili san ka na n'a ye ka na feere Bamako ko cɛ ko n'an fana ma morceau kelen enregistré k'o bila souvenir la k'a fɔ don dɔ la an denw ye an fana ye rap kɛ o de kɛra o morceau ye bon morceau ale taara voyage la morceau diyara mɔgɔw ye chaque fois mɔgɔw bɛ ne wele ko n kana jouer timide ni Moussa tun tɛ n kɛrɛfɛ n bɛ maloya ka yɛlɛ scène sanfɛ donc finalement n y'a ye mɔgɔw bɛ n ja bɛ jɔ dɔɔni scène sanfɛ finalement n ko wagati bɛɛ ni denmuso ye bɔli b'a la na n ka kelen wɛrɛ kɛ ka fara a kan o kelen in de ainsi de suite donc a diyara i kun fɛ voilà a diyara n kun ayiwa an b'a fɔ Fanu ma nin wagati in na ko Fanu ni ce parce que olu de ye courage don Milmo la n'a kɛra Milmo ye bi Milmo ni ma fili ni ne ma fili il y a un groupe qui est là les frères de la rue an famanakaw ye kosɛbɛ ni ma fili Milmo Penzi Airfly ani jɔn wɛrɛ Fukenji cɛ naani mɔgɔ naani tɔgɔ bɛ nin kelen-kelenna bɛɛ la Milmo il a son nom Milmo Penzi il a son nom Penzi Airfly il a son nom Airfly Fukenji il a son nom Airfly nin kelen-kelenna bɛɛ n'a ka fan don nin kelen-kelenna bɛɛ an bɛ se ka fɔ nin kelen-kelenna bɛɛ ye titriba de ye Mali la nin kelen-kelenna bɛɛ ye star de Mali la voilà bɛɛ ye tête d'affiche de ni ko in sera ka kɛ cogo di bon a idée a question ɲɛna kojugu a idée bɔra ne yɛrɛ de la 2007 de ne kun y'a daminɛ n bɔ wagati n kɛlen ka morceau filanan kɛ n ka quartier kɔnɔ Dawulabugu n ye podium organisé podium n b'a fɔ Dallas Hip Hop mɔgɔw bɛ na n bɛ rappeurs invité o édition fɔlɔ de n ye Fukenji de mɛn Fukenji ka son dɔ n ko fo n ka nin cɛ ɲini donc n taara Fukenji fɛ yen n ko an ka featuring kɛ a don an bɛ thème ɲini na dɔrɔn thème in de bonyana kojugu ne ko mais n ko nin thème min ye fo mɔgɔ ka caya a don ni Airfly de taara ɲɔgɔn fɛ Airfly ye n cousin ye donc Fukenji ko k'ale terikɛ dɔ bɛ yen ko Master Sumi ko n b'a fɔ ale ɲɛna ale bɛ parce que Fukenji ko ale bɛ kɛ taximan ye taxi in na donc k'a terikɛ dɔ bɛ yen Master Sumi mun bɛ Sumi dɔn à l'époque ko Sumi a b'a fɔ Sumi ko k'ale bɛ kɛ je crois sɛnɛkɛla ye bon Penzi Airfly ko k'ale bɛ kɛ balontanna ye n ko comme a ma ɲa e nana ka ban e bɛ kɛ balontanna ye donc Dudu fana tun bɛ yen Dudu ko k'ale bɛ kɛ ancien combattant ye mais ale tun bɛ so donc an kɛtɔ de Penzi tun bɛ biti de kɛ an ko n terikɛ dɔ bɛ yen an ka taa Penzi fɛ yen n b'a fɔ ale ɲɛna ale bɛ biti kɛ bon Sumi kɔni a waati y'a sɔrɔ Sumi kun dɔnnen don kosɛbɛ donc an ma se k'ale lasɔrɔ parce que tanba tun t'a bolo a tun bɛ baara kɛ Ramses ka studio la donc an selen Penzi ma an commencé a ye biti dɔ kɛ an commencé an bɛ k'an ka flow jigin dɔrɔn ale ko cɛ ko mais ko nin fɛn ko est-ce que ko mɔgɔ bɛ se ka participer a la donc directement o kɛra le projet Bobo kan a kɛra Bobo ye Mali kɔnɔ donc morceau bannen de san Penzi de a kɛra Bobo ye i b'a tɔni a kɛra Bobo ye Mali kɔnɔ Alinaw kulela mɔgɔ ta mɛn yɛrɛ yini ɲani faso kɔnɔ fantansu tɛ don bi kuma caman kɔ voilà donc morceau bɔlen a diyara bɛɛ ye Penzi de le kɔrɔ a y'an wele a ko cɛ ko morceau in bɛ ka diya mɔgɔ ye ko pourquoi an tɛ nin fara ɲɔgɔn kan ka kɛ groupe ye bɛɛ b'i damana bɛɛ tête d'affiche ye mais n'an mago bɛ ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn wele ni problème bɛ jamana kɔnɔ an bɛ morceau kɛ donc groupe sigira 2008 o kan na bon halisa an b'o cogo de la mais i n'a fɔ muso kelen denw par exemple aw bɛ kɔrɔbaya aw bɛ bɔ kɔnɔbara kelen kɔnɔ aw bɛ kɔrɔbaya du kelen kɔnɔ mais wagati bɛna se bɛɛ bɛ bɔ ka t'i ka ciw la bɛɛ bɛ t'i furu yɔrɔ i ka fɛnw na mais a bɛ se ka kɛ seli dɔ fɛ tugun aw bɛ ɲɔgɔn regrouper Fukenji a y'a ka album kɛ a ma mɛn Penzi bɛ États-Unis sisan a b'a ka baaraw la ne bɛ yan Airfly bɛ yan an b'an ka fɛnw na bon ni problème nana n'an mago bɛ ɲɔgɔn na nin technologie tile in na
be penzi wele do ay projet chima abe poser donc ainsi de suite sinon faut être mochila alhamdulillah ambega kena nina alhamdulillah kele te we te faut être abana beni kilinya ni be sera kanike tête d'affiche ya te se ka mo bali ka ote je ko ka barake rapperu ka faranyonga ka je ka barake je vois aussi que ika album kono ibe toka ignorant invité rapperu wero invité. Quel est le lien t'as de ma faute comme ini to chela be chukudi rappeur to chela be chukudi kata sans faire kana se fodu kuma bon ala fendo keni depuis nya dam ne phobie neni mo do were flying mais no lu ne o bena wole ko koro mouvement kono chama nga koro ali ni ne mais do bena wole koro bon mbo famu parce que taxi ou kono me kuma munu ni fa fo pour te dire que au rappeur te malla mintene boya o te demseni fitinin fara akorbalewnga ni peut-être il se ka fo de mille mots mo sirabo ante ando non te maintenant il on sororo ne bi iboya tugomi ni mo boya jagwa atseka idoya abi boya di donc boya de beneni beche wa ni conseil ko do na on sororo ni ne tien yoromi ni me se ka kuma mba fo wa e Portugal no nga studio refna ni me baraga ni demsenu me nte projet ke ka fermer ni ma mo munu me ni nga aw hakilna jumay donc mo kelen se ka ko be don bo mana ngote mo kelen ko be don te donc voilà na folie be Mali hip hop be bela jele terengeren yala Maliba Bouba parce que niaye bi Milmo be c'est grâce à Maliba Production ça allait de me faire ta aventure la watimi donc marake ko na voilà ne ko meta Congo parce que airfly kitara dudu kitara donc akum to le Bouba de Koma ko ko talon Congo Angola France donc Bouba a fait l'album alhamdulillah album Wulibali à 2011 au denke Milmoé donc phobie avec Banjugu avec Chambar Bandigo avec Sambar big up à eux tous vraiment ambe Maliba Bouba foni yorol nere ba fo kosobe parce que je lui dois beaucoup aye ne fene encourager kosobe à mes débuts nere ka plaisir follow allez dire que Bouba on te fait un grand big up et à toute ta famille aussi fait de be artiste ou demain kata demsenia la kana se fossi sama amanyina donc ko belejele mbonya be nin kenena onka kene o konna la milmo on a aussi balmam so do bambulo ambora sisa kan baw tungara la avec kuma la kofe kuma kan araberu dun te ban clasher la nego clashing yo par exemple ni ne clasher sisa ni be répond aw daño yo ba la ka kele ay non bon clashing rebora américain de kuma depuis époque Tupac Biggie donc classique meke west side ni south side mo ima ita soro do be koron do be tlebi Amérique eta obe chikomi donc ni groupe be ni clasher donc mena ni concurrencier Amérique culture ñokon faka o kera classico la mais Mali la nga culture a damene clashi na kuye koro yeli biga pa lui ale ko a essayer ka faire concours de clashi la ma o ke balodi u yake c'est-à-dire kunkuye concurrence suku do jagwa ebi yame classique il sera pour de la follow da be mo obla rapula bo de tla kan na changer ga ke ñogon baneni faneni ye dow ni ñogon tie bon ne bolo bebala famia balia ko damne ko ni désordre ko do bo bien me wati mina classique famna ça jelu ni ñogon tie sa class ta soro kenekelenga ay c'est ça voilà kenekelenga sumu on classique de gars ay ma me kelo voilà donc au kelen de non au te jelu do ambe malien ou malien red labi ouais problème commun donc mais on a classique be rapu do de la na classique be na fo majorité et opposition c'est-à-dire on ronde donc classique rapu do di ima mais classique ko fa ngate faneni baneni il faut le dire fanen ban classe ouais et qui jo chocolat ni meta ina faut sabotage dem saboter on est comme donc mais classe ben toujours aller au be fam be fali ça na ngo fo don na la nga wajulu gelaw no wonte classe massa ay wanamu
mais est-ce que ni mɔgɔ ye Milmo clashé ni ne wulila sisan parce que ne yɛrɛ b'a fɛ ka don rap de la sisan quoi ni ne wulila sisan ne bɛna an ka morceau fɔlɔ dɔ kɛ sisan ne b'a fɛ k'e clashé ni ne ye clashé o e bɛ taa sara bon ne ka mɛ n ta sara mais ta sara in ye min ye mɛ mantu le silence est d'or silence o ka jugu mɔgɔ ma mɔgɔ ye ne clashé mɔgɔ baden denmisɛnninw ye ne clashé mais n b'u faamu peut-être olu ma ne faamu ne b'u faamu kun jumɛn na parce que olu y'a faamu k'a fɔ n'i ye tɔgɔtigi dɔ clashé i bɛ bɔ peut-être n juguya tɛ ou bien n kɔniya tɛ olu b'a kɛ dɔrɔn pour que ka se ka sira sɔrɔ bezi kama mais n'a i y'a kɛ dans le respect cogo mais ni i tunana ka n dɔgɔya un truc comme ça ne bɛ se fɛn kelen min na o ye mantuni ye peut-être n'i ye mantu ni jaabi dɔrɔn i bɛ fɛn wɛrɛ sɔrɔ i bɛ tɛmɛ ni min ye mais avec tout ça n bɛ dugawu k'u ye c'est-à-dire ne bɛ ala ye siranni min nɔgɔya ye a k'o ɲɔgɔn du fana ma peut-être n'u fana sera o degré ma u bɛ denmisɛnnin dɔ fana sɔrɔ min b'u clash yanni i ka dɔnkili dɔ kɔnɔ ko don dɔ la ko numéro 1 ko nin ko k'an wele k'an ba neni ne t'i ba neni parce que n b'a dɔn maman ye min ye nka n bɛ dugawu k'i ba ye ala ka mɔnɛ bɔ den nɔgɔya ye mais i b'a dɔn k'o ka jugu ni neni ya non mais attendez mais i b'a dɔn ko o ka jugu ne t'i ba neni mais n bɛ dugawu k'i ba ye voilà parce que n'i y'a ye e bɛ dɔ ba neni i bɛ taa sɔrɔ dusu de t'i kɔnɔ ka wuli ka baara kɛ ka kɛ tigi nɔgɔya donc i tɛ mɔnɛ de bɔ sinon n'i tun bɛ mɔnɛ bɔ peut-être i bɛ wuli a ma se ba neni ma parce que fɛn fila bɛ yen keleya ɲɛngoya bɛɛ bɔra keleya de la keleya plus saliya ça te donne ɲɛngoya keleya plus courage ça te donne aller de l'avant parce que keleya plus courage nin bɛ karisa bolo fun fana k'a ɲɔgɔn ɲini tu vas de l'avant mais keleya plus saliya nin bɛ karisa bolo n tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ fiyewu mais na n ka a ta bɔ a t'a tiɲɛ donc voilà o de ye o ye mais ne bɛ min fɔ dɔrɔn denmisɛnninw n b'o de fɔ denmisɛnninw ɲɛna tuma bɛɛ wagatiw bɛ na mɔgɔ la i bɛ dimi bɛɛ kɔrɔ hali famille na tu vois que mɔgɔ tɛ k'an dɛmɛ ou bien un truc comme ça olu bɛ na o tɛmɛna an bɛɛ la mais u k'a bila u kunna dɔrɔn i n'a fɔ dakantigi morceau la cogo min wara ko bɛɛ y'a yɛrɛ bamananw b'a fɔ zana la a ye n dɛmɛ n ka n ka wara faga o y'a sɔrɔ a kunyanfan b'i yɛrɛ bolo. Donc il faut compter que sur ses propres efforts. N'ala sona. Mais Milmo ne m'a ye tuguni n'aw bɛ to ka aw ka concert kɛ son aw bɛ to ka freestyle. Mais depuis sigira i m'a ko ye sa wa. Bon freestyle an ma kɔrɔ sa wa an kɛra parce que. Rappeur cɛkɔrɔba. Ni an kɔrɔla parce que n denw donna rapu la sisan. N dɔgɔninw b'a la. Nous bala denmisɛnnin baden bɛ yen nɔ par exemple j'ai des petits frères les Silex les n bɛ big up d'u bɛɛ ma il y a les Jengsi les Jabloxi Jengsi il est super i ma denmisɛnnin baden ma dɔw tɔgɔ fɔ les Damawan u baden bɛ sira ɲɛnamaw kan ani des ninnu i ma a kɛra n bolo kara ye ko n ka succès cunna rapu ye n jaso n ka dessin kɛ pensionnin tun na Marshal Dudu i dɔgɔnin de don tugun Milmo N Sahel o kɛra n tɔgɔ ye Safon Kaburu hali n'i ye du dɔn ka tulonkɛ kɛ ni dudadu ye duniya kɛ jagokun ye tɔnɔ tɛ kɛ kunnakun ye maa kana dan cɛsiri ma dɛ kɛ nugu meleke ye duniya gɛlɛya tɛ o tɛ ban fo ka dugu meleke ye ni ne jugu ye ne b'a fɔ n ka merci parce que ale ka sɔnja de b'a kɛ n'ala b'anw lasinsin ya Cheikhne Ahmed N Sahel la kanda ala de la ye ni kɛnɛya la ni baara fanga rapu tun hakili ka bon a ɲɛkili tun bɛ ko n ta nka bi a cerveau dɔgɔyara ka kunkolo bɛɛ kɛ da alikiyama ni dɔnkilida de b'a to ne bɛ jeni i k'a fɔ ala ye Milmo ka dɔnkili tɛ mɔgɔ la fili inside rappeur ka ya bani c'est ça non an ma bi ma nɔgɔ bi an bɛ kuma dugu la donc an bɛ souffler dɔɔni an bɛ boli ka taga i kɔrɔkɛ don n'o de Master Sumi. Oui. Ayiwa Sumi fana ko Amérique sigi ma nɔgɔn dɛ ne kɔni t'a dɔn ni kɛra ale la Amérique comme ne taara nɛnɛ de gana ne la yen i b'a sɔrɔ o ɲɔgɔn kɛra fɛrɛ la yen Milmo an ka kulu bɛ ka se cɛncɛn ma dɔɔni dɔɔni ka sɔrɔ ala ma kuma yɛrɛ daminɛ mais a bɛ kɛ cogo di ko fɛn dumuni fɛnɛ banbali o man di dɛ sisan ne b'a fɛ ka dɔn comment se porte la carrière de Milmo ka carrière a bɛ cogo di sisan. La carrière de Nega carrière elle se porte très bien alhamdulillah
ko ni i bɔra ka sa ka sɔrɔ ko ma k'i bolo bamananw ka jate la ye bo fusa fu ye donc ko ko bɛ diɲɛlatigɛ la a n'a donni don bon ala fana tɛ donni si sigi maa si kun n'a t'a dɔn k'i tɛ s'a kɔrɔ donc ne bolo bi responsabilité ye min ye fɔlɔ n y'a fɔ kuma daminɛ la n kun bɛ dɔnkili da n yɛrɛ ye pour me faire plaisir mais depuis n ye mɔgɔw sɔrɔ fanu minnu b'a fɔ ah non Milmo ale tɛ manamakan fɔ Milmo a bɛ taa mɛ e n'o karamɔgɔ don a kɛra donni ye n kun donc j'ai arrêté ka dɔnkili da n yɛrɛ ye n bɛ ka dɔnkili da fanu de parce que fanu bolo ne ka dɔnkili bɔra dɔnkiliya la dɔw bolo a kɛra furakisɛ dɔw bolo a kɛra wajibi i ma donc en ce moment a bɛ i n'a fɔ ni ne jɔra furakisɛ dilan jɔra dɔɔni ni n jɔra peut-être mɔgɔ min bɛ an bilasira a jɔra wagati dɔ tun kɛra n kun dimina parce que n bɛ conseil n ye n to conseil di la dɔw ko ko wari dira a ma donc n ko désormais ne bɛ n da bɔ fɛnw na mais hakilima dɔ in lasigi k'a fɔ n y'a fɔ n ko ne saliyara n ko parce que maliyɛn ye n découragé ko n'i y'a bila olu kama ça veut dire que i échouera mais i ma dɔɔni minɛ n ma foyi minɛ ne y'o de fɔ c'est à dire k'a fɔ ko Milmo bɛ yen ka fɛn ni minɛ Milmo i ka taga nin fɔ o ma deli ka kɛ ne ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ ni mɔgɔ min b'a dɔn i delila ka nin di ko taga nin kɛ i n'a fɔ i bɛ wulu sogo di wulu ma k'a su k'a bila mɔgɔ la non jamais de la vie o ma kɛ ne ka diɲɛ ne bɔra ni kuranɛ kan n tɛgɛ da kuranɛ kan n ko parce que a wagati n kun énervera kojugu mais o kow kɛra nimisara yɛrɛ nimisara kun bɛna ɲɔ kɛ parce que a kun t'a kun bɔ i ma parce que mɔgɔ i kɛra cogo cogo fo dɔ ka f'i ma donc a b'i la avancer a b'i hakili dayɛlɛ donc ne ka carrière bɛ o cogo la n bɛ album kan n bɛ ka 3e album kɛ donc comme i yɛrɛ b'a kalama n ka album na n bɛ kuma thème essentiel de kan bon ni ye Milmo da dontɔ ye jamana ko bɛ dis-toi que single don a tɛ n ka album kɔnɔ donc n b'o o baaraw kan featuring en même temps baara wɛrɛw bɛ yen ko kelen tɛ sen na Milmo parce que ne ye n ka vie tila fila ye Milmo ka vie bɛ yen Mamadou ka vie bɛ yen donc Mamadou ka vie o ye jɔn ye o ye Umu Dili cɛ ye o ye Pape Cheikh fa ye o ye famille vie ye Milmo Nsahel o ye image ye o ye n ka baarada ye Milmo de bɛ Mamadou balo donc voilà o ye Milmo côté bon Mamadou côté o ye n ka vie privée ye n'Ala sɔnna n da tɛ s'o ma k'o f'i ɲɛna voilà ko n'Ala sɔnna ne m'a ɲininka fɔlɔ mais ne tun bɛ ɲininka a ka ɲi ayi ne kale ko Milmo bɛ ka Mamadou balo ko a ka ɲi kuma bɛ yan bi sa ne de bɛ mɔgɔw ɲininka ni kuma firila ne yɛrɛ da la bi ayiwa Milmo on ne peut que te remercier. Merci beaucoup. Vraiment, merci ko fendumani bambali a laban bɛ kɛ nege bɔ ye. Sinon, kumaw b'an kɔnɔ. J'espère qu'on aura l'occasion une autre fois ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan ka se ka masala ka faamuyali wɛrɛ caman caman kɛ nin ko nin na. Bon mi yɛrɛ fo kosɛbɛ parce que apparemment ne de ye rappeur fɔlɔ ye émission in na donc franchement c'est un honneur pour moi a diyara n ye a bonyana n ma donc voilà halisa Ala ka baaraw taa c'est tout à ton honneur. Voilà. C'est tout à ton honneur. An ka kɛnɛ ka bonya k'an ka kɛnɛ bonya halisa. An ka kɛnɛ n'Ala sɔnna ka kɛ kɛnɛ belebeleba ye inchallah an b'a fɔ i ma ko i ni ce hali bi an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bɛ foli belebeleba di ka manager ma n'o de ye Abdoulaye Diallo voilà des prophéties voilà an b'a fɔ tuguni alhamdulilayi rabil alamina an bɛ tanto di masa sanumanba in ma ale min sɔnna k'an ka kɛnɛ in sigi hɛrɛ la ka wuli hɛrɛ la an fa n'an baw hali bi an tɛ sɛgɛn an bolo fo an bɛ seli an ka ciba ɲuman in kan kisi ni nɛɛmaba ye jeli bonda mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka ala jɛ ɲamakala bonda fɛn fɛn ka aw bɛɛ lajɛlen ma ka aw ni ce an filɛlibaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba an b'aw fo an bɛ kan bɛ di aw ma régie la o de Marla ye ale de bɛ régie la ne ka réalisateur Sidi cɛ kelen tɛgɛ caman Sidi Sidibe an bɛ foli fanba d'aw ma an b'a fɔ nin yɔrɔ la ka kan bɛ di aw ma ni Milmo ka clipu laban ye donc an b'a fɔ aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma a fɔ cogo di big up big up